Merci pour ce temps de louange. Je vous invite à poursuivre notre culte par une lecture de l'Évangile et une méditation. Sharunagenk merbashtamunke Gartalov asuzhosken rugasu avedaran yekort kulur yebidigartank vetserort hamaren. Nous lirons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 6 à 20. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. J'ai demandé à Annie de lire ce texte en arménien. C'est quel passage? Պիտի կարդամ Ղուկասի ավետարանից, 2-րդ գլխի 6-րդ համարից մինչև 20-ը։ Երբ նրանք այնտեղ էին, նրա ծննդաբերելու օրերը լրացան, եւ ծնեց իր անդրանիկ որդուն, խանձարուրի մեջ փաթաթեց, դրեց մսուրի մեջ, որովհետեւ իջևանատանը նրանց համար տեղ չկար։ Այնտեղ դաշտում մնացող հովիվներ կային, որոնք գիշերն իրենց հոտերն էին պահում։ Եվ ահա Տիրոջ հրեշտակը նրանց առաջ կանգնեց, Տիրոջ փառքը ծագեց նրանց շուրջը, ու մեծ վախ պատեց նրանց։ Եվ հրեշտակը նրանց ասաց. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որ ամբողջ ժողովրդինն է լինելու։ Այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար փրկիչ ծնվեց, որ է օծյալ Տերը։ Սա ձեզ համար նշան կլինի, մի երեխա կգտնեք խանձարուրով փաթաթված ու մսուրի մեջ դրված, եւ հանկարծ այն հրեշտակի հետ հայտնվեց երկնավոր զորքի մի բազմություն, որ օրհնում էր Աստծուն եւ ասում. «Փառք բարձրյալ Աստծուն, երկրի վրա խաղաղություն ու մարդկանց մեջ հաճություն»։ Եվ երբ հրեշտակները նրանց մոտից երկինք բարձրացան, հովիվներն իրար ասացին. «Եկեք մինչև Բեթլեհեմ գնանք ու տեսնենք տեղի ունեցածը, որ Տերը ցույց տվեց մեզ»։ Շտապելով եկան եւ գտան Մարիամին ու Հովսեփին եւ երեխային մսուրի մեջ պառկած, եւ երբ տեսան, ճանաչեցին նրան այն խոսքից, որ իրենց ասվել էր երեխայի համար։
Բոլոր լսողներն էլ զարմացան հովիվների պատմածների վրա, իսկ Մարիամն այդ ամենը պահում էր իր սրտում և մտորում։ Հովիվները հետ դարձան, Աստծուն փառաբանելով և օրհնելով այն ամենի համար, որ լսեցին ու տեսան, ինչպես որ ասվել էր իրենց։ Merci. Soyez sans crainte. Cette semaine, dans le monde entier, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont fêté Noël. Pour les uns, c'était une belle fête de famille, pour d'autres, c'était l'occasion de faire un bon repas. Pour d'autres encore, c'était de recevoir des cadeaux. Pour d'autres, c'est d'en offrir aussi. Il y a la joie aussi d'offrir des cadeaux. Et puis aussi de penser dans ces moments-là, dans ces jours de fête, à ceux qui sont démunis, ceux qui manquent de tout. Et il est vrai que durant cette période, on pense aussi à toutes ces personnes-là qui sont autour de nous. Et c'est aussi une occasion pour nous de leur accorder de l'amour et de la compassion. Puis c'était aussi, c'est la joie aussi d'entendre de la musique et des chants qui évoquent des souvenirs et puis qui nous parlent de ce qu'est Noël. La naissance de Jésus est un événement qui est majeur dans l'histoire de l'humanité. C'est un événement qui a marqué l'histoire de l'humanité, mais c'est un événement aussi qui distingue la religion chrétienne ou la foi chrétienne de toutes les autres formes de foi et de religion. C'est la seule qui propose un Dieu qui vient et qui se fait homme, un Dieu qui vient parmi nous. Aucune autre religion ne propose cela. C'est vraiment ce qui la distingue aujourd'hui de toutes les autres religions. Mais il me semble que cette vérité, elle est trop souvent étouffée par peut-être tout le folklore qui entoure ces fêtes de Noël, par tout ce qui se passe, et puis on oublie finalement l'essentiel. Il me semble que bien souvent, nous fêtons Noël, mais on passe à côté de Noël. Et c'est ce qui est regrettable. Ce matin, les textes que nous avons lus nous invitent à réellement nous concentrer, nous centrer, nous recentrer sur le sens de Noël. Soyez sans crainte. C'est la parole que l'ange adresse aux bergers. Les bergers sont effrayés, et il y a de quoi. Je ne sais pas si il n'est pas commun de voir un ange venir vous parler, vous annoncer quelque chose. Les bergers sont effrayés, même s'ils étaient là, dans les champs, avec leurs troupeaux. Le message de Noël les a surpris, comme je pense, le message de Noël peut nous surprendre à nous aussi. Tout d'abord, ce message nous surprend par le simple fait que l'ange est allé annoncer cette naissance, est allé annoncer cet événement qui est extraordinaire. L'ange est allé annoncer tout d'abord cette nouvelle à des bergers. C'est étrange, n'est-ce pas ? Il l'aurait annoncé d'abord peut-être aux médias ou peut-être au roi, aux grands de ce monde, mais non. Dieu a choisi d'annoncer cette bonne nouvelle à des bergers qui, à l'époque, étaient, je dirais, la classe sociale la plus méprisée et la plus méprisable. Les gens qui étaient mis un peu de côté, les bergers qui gardaient les moutons. Et c'est là où nous voyons que Dieu n'a pas peur de nous surprendre, de nous montrer par cela, parce qu'il y a un message dans cela, de nous montrer que pour Dieu, chaque être humain a la même valeur. Qu'il soit un grand, qu'il soit un petit, qu'il fasse partie d'une classe sociale favorisée ou défavorisée, ça ne change rien pour lui. Et Dieu a commencé par ceux qui sont les plus défavorisés. Ce qui nous montre à quel point Dieu nous surprend. Dieu a de la considération pour tous. Et c'est Dieu qui nous dit aussi ce matin, quelle que soit notre condition sociale, Dieu nous aime tous de la même façon. Et même, il a une attention particulière à ceux qui sont les plus faibles, à ceux qui sont les plus méprisés parmi nous.
C'est une bonne nouvelle que Dieu nous aime ainsi. Alors ce matin, que nous puissions chasser toutes les craintes que nous pouvons avoir les uns et les autres, ou tous les sentiments parfois que l'on a d'être peut-être méprisé ou rejeté. Tout ceci n'a rien d'important si le Dieu qui est venu parmi nous a de l'attention pour nous. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. Noël, c'est la bonne nouvelle de la naissance du sauveur. C'est ce que l'ange dit. Vous avez un sauveur. Mais on peut se poser la question, un sauveur de quoi et pourquoi? Quelqu'un une fois m'a dit, mais moi je n'ai pas besoin d'être sauvé, mais ça veut dire quoi être sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé de qui? Il est vrai que dans ce monde, nous avons oublié une vérité essentielle. Nous avons oublié une vérité que l'apôtre Paul exprime ainsi lorsqu'il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous avons oublié cette réalité que nous sommes tous perdus. Nous sommes tous des perdus, que nous sommes tous condamnés à la mort éternelle. Et nous avons besoin d'un sauveur. Et heureusement que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver. Parce que l'apôtre Paul, qui écrit cette parole, poursuit en disant « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Il y a bien une mauvaise nouvelle que nous devons bien connaître et qui précède la bonne nouvelle. Car en effet, si nous ne sommes pas conscients que nous sommes perdus, nous n'avons pas besoin de sauveur. Mais si nous réalisons et nous reconnaissons que nous sommes perdus, alors oui, nous avons besoin d'un sauveur et nous nous réjouissons de ce que Dieu nous l'a donné en Jésus. Il est venu nous pardonner toutes nos fautes. Soyez sans crainte. Vous êtes perdus, mais vous avez un sauveur. Dieu a pensé à nous. Dieu est venu vers nous, nous libérer. Et c'est là que lorsque les anges vont annoncer cette nouvelle, c'est là qu'il y a un chant de louange qui donne gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bienveillance envers les hommes. Et c'est ainsi que nous sommes invités, nous aussi, à louer Dieu, à nous joindre aussi à cette louange des anges. Je vous annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, elle est pour nous, qui que nous soyons. Mais l'histoire des bergers ne s'arrête pas là. Et finalement, c'est le plus important qui vient après. C'est lorsque les bergers vont se dire « Allons à Bethléem, allons voir ce que c'est. Allons voir ce que c'est cette histoire. » Il semble que les bergers auraient très bien pu en rester à ce que les anges leur ont dit et puis poursuivre leur travail ou leur conversation, ou peut-être ils auraient pu se poser des questions de savoir est-ce qu'on a eu une hallucination, est-ce que c'était un rêve, tu as bien vu ce que j'ai vu, tu as bien entendu ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ce qu'ils font. Mais ils prennent une décision qui est capitale. Allons jusqu'à Bethléem. C'est-à-dire qu'ils souhaitent en connaître davantage, ils souhaitent voir ce que l'ange leur a annoncé, si ce que l'ange leur a dit était bien vrai. Et c'est ainsi qu'ils vont aller beaucoup plus loin que la simple connaissance de la naissance de Jésus. Ils vont aller voir Jésus, expérimenter, s'approcher de lui. Et c'est ainsi qu'ils retourneront, nous dit le texte, dans la joie, parce qu'ils ont vu le Seigneur. Il me semble que pour nous aussi, nous ne devons pas nous contenter de connaissances. La connaissance ne sert pas à grand-chose si on ne va pas plus loin. On peut tout connaître de Dieu, mais si on ne souhaite pas nous approcher de lui,
si on ne souhaite pas avoir une relation, une communion avec lui, tout ce que l'on sait sur Dieu ne sert absolument à rien. S'il n'y a aucune implication dans nos vies quotidiennes, ça ne sert à rien, tout ce que l'on peut savoir sur Dieu, si l'on ne va pas jusqu'à Bethléem, si l'on n'ouvre pas notre cœur à la présence de Dieu. C'est dans l'Apocalypse où le Seigneur dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce que Dieu souhaite en venant dans le monde, en Jésus, ce n'est pas seulement de nous dire qu'il est venu et de nous dire qu'il est venu nous sauver, mais c'est qu'il souhaite avoir une relation avec nous, avec chacun d'entre nous ici. Dieu souhaite communier avec nous. Il souhaite non seulement nous sauver, mais aussi vivre avec nous. Et c'est à cela que nous sommes invités. Et c'est dans la mesure où nous connaissons cette relation avec lui, alors que nous pouvons nous réjouir réellement de ce qu'est Noël et que Noël n'aura pas été un événement inutile pour nous. C'est à chacun de nous d'ouvrir nos cœurs et de nous laisser transformer à l'image de Jésus et que nous puissions aussi à notre tour être témoins de cette bonne nouvelle. Alors en ce dernier dimanche de l'année, rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Rendons grâce à Dieu aussi pour la Noël, pour le don de son Fils Jésus. Mais surtout, allons vers lui, accueillons-le, vivons avec lui, cultivons notre relation avec lui, afin que notre vie puisse changer et ressembler davantage à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'en ce temps de fête et de Noël, nous soyons aussi de bons témoins de cette bonne nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Շարունակենք հայերենով, ինչ որ գարտացինք թե ինչպես հրեշտակը հովիվներուն հայտնեց Հիսուսի ծնունդը։ Եվ ըսավ անոնց մի վախնակ, մեծ ուրախության ավետիսմը գուտամ ցեզի։ Հիսուսի ծնունդը ուրախության ավետիսմն է, ուրախության լուրմն է։ Քանի որ գիտենք, որ Աստված ինքը եկավ այս աշխարհ եւ Աստված մարդացավ։ Այսինքն գսեի, որ գրոնգներուն մեջ ամենեն կարևորը այս է, որ քրիստոնեության գրոնգը գդարբերի բոլոր մյուս գրոնգներեն, որ Աստված մարդացավ։ Աստված մգա, որ գուկա մարդ գլա եւ մեզ փրկելու համար։ Որևէտեղ ադամ գրոնգ չեք գտներ։ Ասե գլխավոր դարբերությունը։ Եվ պետք է որ մենք բարդ դանք, մենք հայերս որ ընդունեցինք, հավատացինք այս ճշմարիտ գրոնգին։ Սակայն այս հատվածը որ գտածենք մեզի նաև գարաշնորհի գարավիրե որ մտածենք այսօր թե ինչ կնշանակե այս ծնունդը մեզի համար, մեր սրտերուն մեջ։ Նախ Աստված գսե հրեշտակին միջոցով թե մի վախնակ, որովհետև Աստված եկավ եւ Աստված եկավ մեր մեջ։ Եվ գտեսնենք, որ Աստված ինքզինք այտնեց նախ եւ առաջ հովիվներուն, որոնք ամենեն անարգված անձեր էին այն ժամանակ, որ ցույց կտամեզի թե Աստված գարկե ամեն մեկ։ Նաև գտեսնենք ոս, որ ռեշտան գսե, որ փրկիչ մը ծնավ, բայց երբ որ գսենք փրկիչ մը ծնավ, կնշանակե թե ինչեն մենք պետքություն ունենք փրկվելու։ Փրկիչի մը պետքություն ունենք կամ ոչ։ Եթե փրկիչին պետքություն ունենք, կնշանակե որ գործված ենք։
ան որ գործված չի, բրգիչի պետքություն չունի։ Ուրեմն գշանը եւ որ նախ եւ առաջ մենք մեծե որ այս բարիլուրեն առաջ պետք է որ մենք ընդունենք թե գործված ենք։ Առանց Հիսուսի մենք գործված ենք։ Առանց Հիսուսի մենք հավինական մահվան մատնված ենք։ Եվ գնանք բրգվել, եթե ընդունենք, թե մենք գործված ենք։ Եվ այնադեն կրնանք այս բրգությունը ունենալ։ Ինչպես կրնանք բրգվել։ Հովիվները գծուցնեն մեզի։ Գտեսնենք, որ հովիվները, երբ որ իմացան, ռեշտագի ըսածը, բատկամը, անոնք այնպես և անդարբեր չգեցան։ Ամիջապես ըսին երթանք Բեթլեհեմ նայինք, եթե շիդագ է ասի, շիդագ է ըսածը, խորին որ հոս գարևոր կայլ մգա, որ մեր ամեն մեկս առնելու ենք, մեր գյանքին մեջ, գիտնալ, ջանչնալ, ձնունտը դոնել, հավադալ չի պավեր, որովհետև գտեսնենք, որ դեր գուզե, որ մենք իրեն հետ հարաբերություն ունենանք, պետք է, որ մենք երթանք, ինչպես հովիվները կացին, և դեսան, և Հիսուսի հետ հարաբերություն ունեցան, հոնի որ ուրախությունով վերադարձան, մենք ալ պետք է որ նույն ցևով, եթե ուզենք որ ծնունդը իրականություն մըլա մեզի համար եւ օրհնություն մըլա մեզի համար, փրկություն մըլա մեզի համար, անպայման պետք է որ մենք ապաշխարենք եւ երթանք իրեն եւ հարաբերենք իրեն հետ։ Ինչպես հայտնության գրքին մեջ գրված է, թե դերը գսե ես դուրը գայնած եմ եւ գոզարնեմ, ով որ իր սիրտը բանա, ես պիտի մտնեմ եւ իրեն հետ ընթրիք պիտի անեմ։ Այս է դերոջը գամքը, դերը գուզե մեզի հետ ընթրիք անել, գուզե մեզի հետ հարաբերիլ, պետք է որ մենք բանանք մեր սրտերը, որպեսզի ծնունդը իրական օրհնություն մըլա մեզի համար։ Դերը դա որ մենք անդարբեր չմնանք եւ մենք ոչ միայն ունենանք այս հարաբերություն իրենեն, բայց նաև մշակենք այս հարաբերությունը ամեն օր, որպեսզի Աստված փոխե մեր կյանքը, որպեսզի մեր կյանքը գարենա Հիսուսի կյանքին նմանիլ։ Այս է նպատակը ծնունդին։ Դերը դա որ մենք հավատանք, դերը դա որ ուրախանանք, փառտանք, դերը դա որ նաև երթանք եւ պապակ ունենանք հարաբերիլ միշտ Տիրոջը հետ։ Դեր օրհնե իր խոսքը։ Ամեն։